परम श्रद्धाभाजन नाट्यप्रेमी राइज এইটোচোন থিয়েটাৰৰ নিচিনা হৈ গ'ল। হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু এইটো চবেই কৰে কিবা বেলেগ দিব লাগিব। নমস্কাৰ ৰাইজ, স্বাগতম সুস্বাগতম। আমাৰ আজি মিনি বিগ ব্লগ আৰু মুঠতে তো আমি গৈছোঁ চুপা চুপি চাবলৈ। বেলতলাত গৈছিলোঁ, টিকট নাপালোঁ। मैं छुपा छुपी देखने गया, काफ़ी भीड़ था, मुश्किल में मुझे 2 टिकट मिला आगे का। मतलब बहुत सारा आदमी ऑनलाइन और ये हमारे साथ एक मैडम है, तो मैडम भी आ गए पीछे पीछे। मेरा को पैसा पानी करने के लिए बोला, घर में रहो, पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आ गया वो पीछे पीछे मेरी, तो लेके जाना पड़ा क्योंकि बीबी है। আৰু ওপৰত বহুত মানুহ হৈছে, তো কাউণ্টাৰত গৈয়ে ভাল লাগিছে যে অসমীয়া চিনেমা এনেকৈ মানুহ হ'লেতো চিনেমাটো দুপে দুপে ওপৰলৈ যাব। আৰু আমি আমাৰ চবৰে সেইটোৱে কাম্য, আমি বিচাৰোঁ। तो अंदर जाते ही देखा ढेर सारा लोग है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना आदमी आ गया असमीज फिल्म देखने के लिए। मुझे देख के बहुत ही मज़ा आया। এই জেগাখিনি বৰ ধুনীয়া। এতিয়া কেইবাবাৰো চিনেমাৰ মুহূৰ্তত প্ৰিমিয়াৰত আহিছোঁ। এই জেগাখিনি ৰখি ভাল লাগে। ব্লগ এইজনী মোৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে। 5টাৰ পৰা আছে এতিয়া। আইডিঅ' টকিজ পাঞ্জাবাৰী বহুতবাৰ আহিছোঁ। আমাৰ চিনেমাৰ প্ৰিমিয়াৰবিলাক ইয়াতে হয় প্ৰায়। তুমি আহিছা নাই আগত? তুমি ফাৰ্ষ্ট আহিছা আজি? আৰু খুব ভাল লাগিছে। চিনেমা হলবিলাকততো মানুহ হৈছে, এইটোত জেনেৰেলি মানুহ বহুত কম হয় চিনেমা চলিলে। তো এইটোত ইমান মানুহ হৈছে, অনলাইন টিকট প্ৰায় শেষ। আমি সেই কিবাকৈ পালোঁ 2টা আগত। একো নাই বাৰু, ভালেই কথা। কথাটো ভাল লাগে, মানুহ হ'লে ভাল লাগে। আমি পিছত আমি থিয় হৈ চালেও বেছি হেপী। আমি টিকট মানে চিট নোপোৱাটোৱে বিচাৰোঁ, সেনেকুৱাই হওক প্ৰত্যেকখন অসমীয়া চিনেমা। তো আৰু এখন চিনেমাৰ পোষ্টাৰ আছে মোৰ নেক্সট চিনেমাখনৰ। तो बीच में ही मैंने अपना टैलेंट दिखा दिया क्योंकि मेरा खुद का फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था, तो सोचा था पब्लिसिटी कर दूँ। কেনেডিয়াৰ চিনেমা, কেনেডিয়াৰ প্ৰত্যেকখন চিনেমাই বহুত এক্সেপশ্যনেল কমেডি থাকে। এইবাৰো এইখন লোকেল ফুডখন বহুত হৰৰ কমেডি হয়। তো যিমান দূৰ সম্ভৱ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৰৰ কমেডি কেনেডিয়াৰ লোকেল কম্পু, আৰু মোকো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। চ' এৰিছোঁ সকলোকে, ভালে থাকক। এইটো অসমীয়া চিনেমা। इसको बोलता है सांस में डांस मारना, खुद का पब्लिसिटी निजे करना। इसके बाद लोग को बाहर आ गया, तो अब लोग अभी भी आ रहा है। बहुत मस्ती लग रहा है। तो आदमी लोग अंदर जा रहा है एजन के हारी पात के, तो बहुत अच्छा लगा है। हॉल में आदमी देख के हमको बहुत खुशी होता है, तो हम भी सोचता है कि जाता है आगे बैठता है, कोई मेरा सीट लेगा। फिर पता चला रहे हम लोग का खुद का नंबर लिया हुआ है। तो सिनेमा हॉल में एंटर करते ही वो सब फिल्म का पहले आता है ना, धूम्रपान कैंसर होता है। तो आप लोग कैंसर से बचने के लिए सिगरेट छोड़ दो। देखो सिगरेट पीने से हाव भाव कैसे पहुँच जाता है। मत खाओ। जय जुबिंदा। तो सिनेमा में बहुत फानी चीज़ है ये। আজি मुनुर जन्मदिन, हमार मुनुर जन्मदिन, ये बहुत एपिक था। तो सिनेमा ख़त्म हो गया, अभी लोग बाहर निकल रहा है। मेरे साथ मेरा टीवी भी था, वो भूल गया है। चलो टीवी घर में चलो। तो ख़त्म हो गया पिक्चर। बहुत ही अच्छा सिनेमा, সকলোৱে চাব, খুব ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া চিনেমা।